Bro. Cepet, Bro. Ntar lu. Lu mau ngapain tuh, ha? Lu mau ngapain tuh? Lu mau buka lu? Awas lah. Jangan lu buka tuh, bahaya tuh. Awas lu ntar lu, ya. Lu kalau gua dapat gua kentang. Buat aja lu. Lu buka mati deh lu. Bro. Cepet, Bro. Ntar lu. Lu mau ngapain tuh, ha? Lu mau ngapain tuh? Lu mau buka lu? Awas lah. Jangan lu buka tuh, bahaya tuh. Awas lu ntar lu, ya. Lu kalau gua dapat gua kentang. Buat aja lu. Lu buka mati deh lu. Minggir, awas! Ruangan lagi sepi. Buka! Minggir, gua bilang minggir! Aduh, pala gua lagi kecil. Kurang ajar lu ya. Mata lu dikemanain? Gua bak sayur gua lu tabrak. Kenapa gua bak sayur gua lu ya? Mati lu! Mampus lu.